ज़रा तसव्वुर करें, आप एक पुराने कर्द से आटे गैराज में खड़े हैं, लेकिन इस धूल के नीचे एक लेजेंड छुपा है। ये कोई आम कार नहीं, ये है 1969 की जैगुआर ई टाइप, वही कार जिसे खुद एंजो फेरारी ने कहा था दुनिया की सबसे खूबसूरत कार। तो आज हम सिर्फ एक पुरानी गाड़ी की मरम्मत पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तारीख के एक टुकड़े को, एक शाहकार को दोबारा जिंदा करने के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और एंजो फेरारी का ये कहना कोई छोटी बात नहीं थी। वो जैगुआर के सबसे बड़े मुकाबिल थे। जब 1961 में ई टाइप पहली बार सामने आई तो उसने यूं समझ लें पूरी ऑटोमोटिव दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसका डिजाइन, उसकी रफ्तार, उसकी कीमत, सब कुछ नाकाबिले यकीन था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये 1960s की दहाई की बरतानवी इंजीनियरिंग का एक शाहकार थी। तो जब हम इसकी बहाली की बात करते हैं तो ये सिर्फ नट और बोल्ट का मामला नहीं रहता जी, ये एक सकाफती आइकॉन को बचाने की बात है। तो आइए सीधा वर्कशॉप में चलते हैं। जब ये गाड़ी वहां पहुंची, इसकी हालत क्या थी? ये 1969 की सीरीज 2 थी, 4.2 लीटर इनलाइन 6 इंजन वाली। जी, अपने वक्त में 150 मील फी घंटा की रफ्तार को छू सकती थी, लेकिन अब तो हालत बहुत ही खराब थी। पहला मुआयना ही दिल तोड़ देने वाला था। बाहर से देखने पर जंग तो साफ नजर आ रहा था, लेकिन असल मसला हमेशा वो होता है जो छुपा हो। अच्छा, जी, ई टाइप की बनावट ऐसी है कि नमी अंदरूनी हिस्सों में फंस जाती है। असल कहानी तब शुरू होती है जब आप फर्श, पैन और सिल्स के नीचे देखते हैं। वहां धात दहाइयों की नमी की वजह से यूं समझे कागज जैसी हो चुकी थी। और इंजन मुकम्मल तौर पर जाम था, और इंटीरियर तो बस एक ढांचा था जिसे शायद चूहों ने खा लिया था। तो ये पहला मुआयना सिर्फ नुकसान की एक लिस्ट बनाने के लिए नहीं होता? मतलब ये देखना नहीं कि क्या टूटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जंगी नक्शा तैयार करने जैसा है। आपको ये समझना होता है कि कौन से पुर्जे असली हैं और बचाए जा सकते हैं, कौन हिस्सों को दोबारा बनाना पड़ेगा, और सबसे अहम, काम की तरतीब क्या होगी। अच्छा, मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है? बिल्कुल। अगर आपने गलत जगह से शुरू किया तो आप अपने लिए आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ये हिकमत अमली का मरहला है। यहाँ ताकत से ज्यादा तजर्बे और दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो जब आप ऐसी कार को खोलना शुरू करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? क्या ये डर होता है कि कोई नायाब पुर्जा टूट ना जाए? वो तो है ही, लेकिन असल चैलेंज होता है पिछली मरम्मतों को समझना। अक्सर इन पुरानी गाड़ियों पर सालों से अजीबो गरीब जुगाड़ लगाए गए होते हैं। कोई भी पुर्जा आसानी से नहीं खुलता। सही। आपको सिर्फ जैगुआर के काम को नहीं, बल्कि पिछले 50 सालों में हर मैकेनिक के काम को भी समझना पड़ता है। हर हिस्से को इंतहाई एहतियात से उतारा जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है, उसकी तस्वीर बनाई जाती है। एक जर्राही के ऑपरेशन की तरह? बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी सी गलती बाद में हफ्तों की ताखीर का सबब बन सकती है। और फिर वो लम्हा आता है जब बॉडी को चेसिस से अलग किया जाता है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मरहला होगा। वो सच्चाई का लम्हा होता है। सच्चाई का लम्हा। और ये अक्सर दिल तोड़ने वाला लम्हा भी होता है, जब आपको अंदाजा होता है कि काम आपकी सोच से दुगना है। बहुत से प्रोजेक्ट्स इसी मकाम पर आकर हमेशा के लिए रुक जाते हैं। अच्छा। जब बॉडी उठती है और नीचे छुपी हुई हर कमजोरी, हर सुराख और हर जंग आलूद हिस्सा सामने आता है, तो ये वो मकाम है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अब आप इस मंसूबे के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। तबाही का मरहला खत्म और तामीर नो का आगाज, और इसकी बुनियाद है चेसिस। मैंने सुना है इस पर सैकड़ों घंटे लगे। सैकड़ों घंटे? जी बिल्कुल, क्योंकि ई टाइप की मोनोकॉक चेसिस ही इसकी जान है। ये कोई अलग फ्रेम नहीं है जिस पर बॉडी रखी हो, बल्कि बॉडी और चेसिस एक ही इकाई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर चेसिस कमजोर है तो पूरी गाड़ी ही कमजोर है। बिल्कुल। जंग आलूदा हिस्सों को काट कर निकाल दिया गया और उनकी जगह नए धाती पैनल हाथ से तैयार करके लगाए गए। और यहाँ सिर्फ वेल्डिंग नहीं होती, बल्कि फैक्ट्री की तरह की स्पॉट वेल्डिंग की जाती है ताकि ये असली लगे। और वेल्ड नजर भी नहीं आनी चाहिए। हर वेल्ड को ना सिर्फ मजबूत होना चाहिए, बल्कि नजर भी नहीं आना चाहिए।
یہ فنکاری اور انجینئرنگ کا بہترین امتزاج ہے۔ صحیح۔ اور جب چیسس یعنی گاڑی کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی تھیں تو اس کے دل یعنی انجن پر بھی کام شروع ہو گیا تھا۔ یہ 4.2 لیٹر کا ایکس کے انجن جیگوار کی پہچان تھا۔ اس میں خاص کیا تھا؟ دیکھیں، اس انجن نے جیگوار کو ریسنگ میں کئی کامیابیاں دلوائی تھیں۔ اس کا ڈبل اوور ہیڈ کیم شافٹ ڈیزائن جو ریسنگ سے لیا گیا تھا، اسے اپنے وقت کے امریکی V8 انجنز کے مقابلے میں زیادہ ہموار اور تیز رفتار بناتا تھا۔ اسے بحال کرنا صرف پرزے جوڑنا نہیں، بلکہ اس دور کے سب سے جدید پاور پلانٹس میں سے ایک کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو جب اسے کھولا گیا تو اندر سے کیا حالت تھی؟ مکمل طور پر تباہ حال۔ ہر ایک پرزے کو صاف کیا گیا، اس کی پیمائش کی گئی، اور جو حصے اپنی مقررہ حد سے زیادہ گھس چکے تھے انہیں نئے سے تبدیل کیا گیا۔ تو یہ صرف مرمت نہیں ہے، یہ اسے بالکل نئی حالت میں واپس لانے جیسا ہے۔ جی بالکل، اسے بلو پرنٹنگ کہتے ہیں۔ آپ ہر جز کو فیکٹری کی اصل تفصیلات کے مطابق بحال کرتے ہیں۔ ہر کلیئرنس، ہر ٹارک سیٹنگ، ہر چیز بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی 1969 میں تھی۔ مطلب ملی میٹرز کا فرق بھی کارکردگی پر اثر ڈال سکتا ہے؟ بہت زیادہ۔ وہ کارکردگی کو بنائے یا بگاڑ سکتا ہے۔ جب آپ اس انجن کو دوبارہ بناتے ہیں تو آپ صرف ایک مشین نہیں جوڑ رہے ہوتے، آپ اس دور کی انجینئرنگ کی ذہانت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیاد مضبوط ہو گئی، روح واپس آ گئی۔ اب باری آتی ہے اس چیز کی جس نے ای ٹائپ کو مشہور کیا، اس کی خوبصورتی، اس کی شکل۔ ان خمدار لائنوں کو دوبارہ بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک غلط لکیر اور سارا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کا ڈیزائنر میلکم سیر ایروناٹکس یعنی ہوائی جہازوں کی صنعت سے آیا تھا، اور اس نے ریاضی کے اصولوں پر یہ ڈیزائن بنایا تھا۔ یہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ ایروڈائنامک بھی تھا۔ اچھا۔ باڈی کو ہاتھ سے بالکل ویسی ہی شکل دی گئی جیسے 1960 کی دہائی میں دی جاتی تھی۔ دھات کو ہموار کرنے، خلا کو بھرنے اور لائنوں کو پرفیکٹ کرنے میں بے شمار گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ ایک مجسمہ تراشنے جیسا ہے۔ اور پھر پینٹ کا مرحلہ آتا ہے۔ اس گاڑی کے لیے مشہور برٹش ریسنگ گرین رنگ منتخب کیا گیا۔ یہ صرف اسپرے گن سے رنگ کرنا نہیں ہوتا ہے نا؟ نہیں، یہ ایک بہت لمبا اور محنت طلب عمل ہے۔ پرائمر کی کئی تہیں، پھر رنگ کی کئی تہیں، اور ہر تہہ کے بعد اسے احتیاط سے رگڑا جاتا ہے تاکہ سطح بالکل ہموار ہو۔ آخر میں کلیئر کوٹ کی کئی تہیں اور پھر گھنٹوں کی پالش۔ تب جا کر وہ آئینے جیسی چمک آتی ہے۔ جی، تب جا کر وہ گہری چمک حاصل ہوتی ہے جو ای ٹائپ کی پہچان ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں گاڑی کا کردار سامنے آتا ہے۔ اور جب باہر سے گاڑی ایک شاہکار بن رہی تھی تو اندر کیبن میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ کیبن کو بھی اتنی ہی توجہ کی ضرورت تھی۔ ای ٹائپ کا کیبن بہت خاص تھا۔ اسے ایک لڑاکا طیارے کے کاکپٹ جیسا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ٹاگل سوئچز، بڑے اور واضح گیجز اور ایک لکڑی کا اسٹیئرنگ وہیل۔ یہ آپ کو صرف ڈرائیور نہیں بلکہ پائلٹ جیسا محسوس کراتا تھا۔ بالکل، اور ان تفصیلات کو صحیح کرنا اس احساس کو واپس لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہر چیز کو دوبارہ بنایا گیا، چمڑے کی سیٹیں، ڈیش بورڈ، ہر ایک چیز۔ اصل مواد استعمال کیا گیا، چمڑے کو ہاتھ سے سیا گیا، تمام گیجز کو کھول کر صاف کیا گیا اور دوبارہ کیلیبریٹ کیا گیا۔ لکڑی کی سجاوٹ کو اس کی پرانی شان و شوکت واپس دلائی گئی۔ صحیح۔ انٹیریئر صرف بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اور مشین کا تعلق بنتا ہے۔ اسٹیئرنگ وہیل کا احساس، سوئچز کی کلک، سیٹوں کا آرام، یہ سب مل کر ڈرائیونگ کے تجربے کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک کلاسک کار میں یہ تفصیلات آپ کو ایک مختلف دور میں لے جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک کیبن نہیں بلکہ ایک ٹائم کیپسول ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آتا ہے جس کا مہینوں شاید سالوں سے انتظار تھا۔ حتمی اسمبلی۔ تمام بحال شدہ پرزے، انجن، سسپینشن، باڈی، انٹیریئر ایک ایک کر کے اپنی جگہ پر واپس آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے اور پیچیدہ پزل کو جوڑنے جیسا ہوگا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں صبر کا سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ ہر چیز کو بالکل ٹھیک فٹ ہونا چاہیے۔ ایک غلط طریقے سے کسا ہوا بولٹ یا ایک غلط جڑی ہوئی تار پورے پروجیکٹ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وائرنگ، کروم کے چمکتے ہوئے پرزے،
पहिए। सब कुछ अपनी जगह पर नस्ब होता है और फिर वो लम्हा आता है जिसके लिए ये सारी मेहनत की गई थी। पहली स्टार्ट। इस लम्हे वर्कशॉप में माहौल कैसा होता होगा? मुकम्मल खामोशी। यूं समझें हर कोई सांस रोके खड़ा होता है। आप हजारों घंटों की मेहनत, लगन और महारत को एक चाबी घुमाने पर दांव पर लगा रहे होते हैं। ये एक बेजान आर्ट के टुकड़े से एक जिंदा सांस लेती मशीन में तब्दीली का लम्हा है। मैंने ऐसे लम्हा देखे हैं जब इंजन स्टार्ट होते ही वर्कशॉप में लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। ये बहुत जज्बाती लम्हा होता है। तो चाबी घूमती है और कई दहाइयों की खामोशी के बाद इंजन एक गहरी गूंज के साथ जिंदा हो जाता है। वो आवाज़ सिर्फ एक इंजन की नहीं होती बल्कि एक लेजेंड की वापसी का ऐलान होती है। और उसके बाद रोड टेस्ट। सड़क पे चलकर कैसा महसूस होता है? सड़क पर ये बिल्कुल वैसी ही महसूस होती है जैसी उसे होना चाहिए। इंजन की कारकर्दगी हमवार और ताकतवर, स्टीयरिंग का एहसास जानदार, और हर मोड़ पर ये गाड़ी बताती है कि इसे क्यों एक आइकॉन माना जाता था। वो पहली ड्राइव इस बात की तस्दीक होती है कि हर एक पुर्जा, हर बोल्ट और हर तार अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है। तो अब ये सिर्फ एक कार नहीं रहती। नहीं, अब ये बहाल शुदा तारीख बन जाती है। तो ये सफर एक लावारिस, जंग आलूद मलबे से शुरू होकर ऑटोमोटिव आर्ट के एक चलते फिरते शाहकार पर खत्म हुआ। ये 1969 की जैगवार ई-टाइप अब सिर्फ एक खूबसूरत कार नहीं, ये इस बात का सबूत है कि सही महारत और लगन के साथ किसी भी शाहकार को वक्त के हाथों तबाह होने से बचाया जा सकता है। ये तारीख है जिसे पहियों पर वापस लाया गया है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है और ये सुनने वालों के लिए सोचने की बात है। जब आप इस जैसी मशीन को बहाल करते हैं तो क्या आप सिर्फ एक कार दोबारा बना रहे होते हैं या आप सकाफती तारीख के एक टुकड़े और उस दौर के ख्वाबों को महफूज कर रहे होते हैं जिसमें ये पैदा हुई थी?